баландии 3200. Тармарам ина об шидеста ина торш омадем ина тори тар پای من بر قوم و سنگ از خوردی عادت کرده است. نه شهر زیبا، الماتا شهر زیبا. جایی که اومدیم درون جای مجلس بوده. یه لیفتوش اونو برآمده استیم. یه جای ششتنش همه دا معقول شده بالا شده. خلاصه هر منزل هر مکان زیبایی خودش داره. مقصد میبینی معقول میشه. شروع ببینید داره یک آشانه بلند آشانه دو متر روی درونش هم خیلی زیبا کنگره. با چیه که مدد دیده معقول شد با بنابر میگیرم استوریا میکنم تماشا کنیم. یه پیانی نبوده اینا. اپیا جای دیگه اومدیم بود. میرم که که های روز تماشا میکنیم که ها پای من بر خاک و سنگ عادت کرده است. منزی سنگی را پای من بر خاک و سنگ عادت کرده است. منزی چوی راه بیترسم، منزی کوهستان نیستم. یک که همه برایم تماشا میکنیم، حرکت میکنیم. اینجا میبینی که رنگ خیلی که ایرپورت دا میگذاری، رنگ ایرپورت میگذاری، بعدا یادا میشینید حرکت میکنید. Человек проходит. 8 человек. Так. Давай. Ага. О, это экспедиция. Десантники морские. Я кинокран. Проходите. Не надо. Подождем. Надо. Я жду сам. Втором хорошо был. Здравствуйте. Дверь закрытики. Дверь забыли закрыть. Передаем за проезд. خلاصه 6 دقیقه حرکت میکنیم اون طرف. هی آنمون که بلندی میگوریم. 3 تن هم خلالیش میکنیم. 3 تن هم خلالیش میکنیم. Не получится. Прыгать нельзя. Я думаю, что страшно, если ты устанешь. Не скачи просто. Я буду видеть все наши мои коллеги сейчас. Ну что, друзья, мы на горнолыжном курорте Алматы. Созерцаем место красоты, горы, свет Пунктура. Смотрите, какой вид потрясающий. Облачка голубое небо. Давайте все сюда в воду, просто сказка. Можно. Ты меня снимаешь? Знаешь, что самое страшное? Если он остановится. Как ты делал-то? Еще страшнее, если на тормоз сорвет. У кого у тебя? Никакие дороги, как так можно боком пустить. Это прям хорошо. Звук? بهترین زور. آنمون که همه بریم. Пешком надо было сюда идти. 3 بار هم خیلی ماشینمون رو حالیش میکنیم. Куда? А вниз быстрее со стороны. Еще как через движок покосываем. Движок. Ах, поехали вниз смотреть.
Самый требующий вопрос, какие здесь археологические памятники? А что связалось с археологическими памятниками? Я не верю, что в таком сказочно красивом, приятном месте люди не селились веками. Я думаю, что мы всегда любим примерно одно и то же. Чего где? Ну, Где пить? Тут наверняка с гор какой-то поток. ну вон вода бежит какая-то. Что тут с гор должно быть? Если бы ты прям бы мог заходить. Вот, ухо сложило. Представьте, как вы видите. Вот такой бурный поток. Это вода. Чистая, голубая. Что за вода? Да, пипец, бедный Витя. Что? Ну, Витя, который в одежде, как, не знаю, там, ну, Я думаю, что он... Жесть будет, когда на нас будет грузовик идти сверху вниз. Ой, Не жесть, а шесть полных. что 6? 6 грузовиков подряд. Нет, раллийная 6. Можно было бы дальше. اینه که هرچی بلندی رو اومده رفته ایستیم Что, прям маленький шрифт? قریب اومدیم ها کردم Точно поставить. این خیلی بلند قریب اومدیم Понимаешь, что خیلی на اومدیم точку вон видишь? Нет. این بچه ها رو بینیم استرالیا ها رو بینیم Он слева наверху здания, нам туда подниматься. خیلی بلند قریب نزدیک نیست یکم شفر اومدیم یکم اتاب شد خب من اینجا اینجاش هویه نگاه کنیم مثل این هویه Ирена идет, сейчас давайте. نه قریبی که رو آمده بود با دیگرش نمیشینم با دیگریش نمیشینم Смотрите, предлагаю, вот, все согласны, потому что надо мне тогда как-то всех... На открытом поехать. У нас Да, есть открытие, да, 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 люди, открытие. Смотрите, у вас есть люди старше 55 лет? Нет. Точно? Да. Ага. Потому что они это не разрешат. Сейчас, тогда постойте здесь. Алло, ау. Да, постойте здесь, я пойду спрошу. Хорошо? Да. Разрешат ли нам с письмом? Хорошо. Не разрешат, то сюда вернусь. Хорошо? هویده میشینیم میریم اکراجا مسئلت کسی که هی نموده بشینیم بریم بشینیم نه هویده بشینیم بریم یکی نی محکمو دار او محکم ده خیلی آمده بوی هویده بریم آمدیم همه کسر کجا یکی هویده شایکو هویده میروه یا جوش میگه گامده بلنده اینا ترسی که دیگه جای ترس رویش نیست اگه حرکت دیگه من باید آدم کم بریم یک جوش ده برفه باید آدم پیش هم برفه بریم اینجا ده سامسونگ بوده اینا خیلی بودی یا میگه هم سال سیوز بود میگه سال 2012 در ایمان کردیم میگه قدیم بوده سال سیوز بود یا نوکیو ما سال 2012 ده با یک بار زمانانیش کرده یعنی اپاراتور هم سال 2012 رفتم Як придёт? نوبت شما چی؟ تایوشی نوبت شما Arasam kako? Vay mi duruyor? Bu kilometre tersi Kap nazar. Yine daha daromu. نه خطی ستارشی برات ما میشینیم یک جویا بعد اینا میون نوبتی ما اینا دو تا استودنت دو تا دانشجو رفتن نگه نوبتی موش کارمندان تلویزیون سیاهی ما رفتن هوپ نوبتی ما брат опа оп да на бро вот так вот на ноги вот ноги там вот о отлично хай рафтим япа пока
هی انطوری که میریم بچه‌ها. اونو محکماش ما محکماش انتخاب نکردیم، ما هوش انتخاب کردیم که تماشا کنیم ده. باور که علفا رو میبینی حلاوت میبری علفا رو بی بهار ای تاریکه ده یه ارچه ها رو بی بسیار آدم ها غیرت نکردن و محکمه در رفتن ما قطعی سترش برای چشتی انا میریم Да. مردن خطی زنش حلاوت بردسته تماشا دارانه بالا تماشا میگی تریدیه پیاده تماشا میگی پای من بر قوم و سنگ از خوردی عادت کرده است. من زی چوی راه بیترسم، من زی خطلان نیستم. مرا پرسیدن که نمیترسی هم خیلی جا هم خیلی هایی بمیشینی. آخی یا ایکی جا میدن که من در در غار و کمر کلان شدگیم، در در گربام تولد شدگیم. که بود هوا فورید. هی انم کریه که بلنده دیدن انمو که میریم بچه ها چوره بینیم پسیدگی رو پسیدگی چوره همو تشکه حرکت میکنه میریم پایانه بینیم بهترین انا خلاصه پروش هم میتونه که در یوتیوب کانال تماشا کنیم خدا نگهبان تو اینجا در علاقه برف دا اومدیم این برفه سنیک اونجا هم با هست علاقه برف دا اومدیم اینجا رنگ سفید درای خودمون های بچه ها هرکوزی توبیستون های دیگه سفید درای خمون های همون ها مونند رنگ سفید دره این ارچه ها رو بینید درم ارچه بینید که ها نزدیک شدیم یک تای دیگه موندگه یک تای دیگه هم خیلی میشینیم میبرویم همون که رو میرسیم من طوری که آمدیم میدیم بچه ها این قبلندی اومدیم در تاجیکستان دو تقسیم میشیم ما همین اکسپیدیسیا دو تقسیم میشود نیوه ها طرف پامیر میروان همی چنی پامیر هولی هم همین قما میبرویم چنی پامیر نمیبرویم پامیر ده با عید بلند میبرویم اگه نومعلوم که ما طرف پامیر میریم یا اینکه طرفی ولایت سوخت نفران طرف ولایت خطلان میروان نفران طرف ولایت سوخت میروان نمیروان اگه او را همون چون تقسیم میکنن جا با جا میکنن نومعلوم موزی همه قشنگ میدونم که در تاجیکستان دو تقسیم میشیم اومدیم اینجا فرو اومدیم خلاصه ما اینجا صورت گرفته رفته استمیه خیلی سیاه ها بسیار توریست ها بسیار مایده با همون حرکت کرسیم ما اوش دو باید بشینیم برویم برای هم نوک انم بالا باید بریم انم بالا А потом вы побежали доставать. اومدیم این خریبی که دیدیم اومدیم اون قبلندی ده خلاصه ایگه وای میکنیم اونه که سه مشنه بشینید چه مفهوم هایی دوستونا دیگه
سیمش نمیشه اینجا بهار ایگلا رو بی قاقوف بی قاقوف این انگل قاقوف بی قاقوف کلانی شبی میگه سی 15 میخوره قاقوف ها ریال قاقوف ها اینجا این با هویش نمیشنی محکمش دنه هویش Уважаемые гости, посадка в кабинке осуществляется по 8 пассажиров. اینجا چرا دمه میستی لج بفورد لج محکم بفورد محکم رفتن میگیریم خیلی قریب شد Как погода? Как природа? Вообще супер, свежий воздух, ветерочек, отлично, очень красивые виды. И здесь наверху, чем выше, тем свежее, вообще супер. Хорошо, хорошо. Чида? Ава, bir ҷавон, салому алайкум, дӯстони гиромӣ. Як хала. Мо чанд метр акабр омадастем? Ако, додаро, мо болои даем ина. Кай дӯст, қатимо газават мекунем, а? Як хала, всё, ребят. Очередь бача. Очередь. Dear visitors, all cable car boarding is carried Lëç out before at lëç. the moment of 8 passengers. Hurmatli kurort qo'noqlari, bir kabinaga 8 odamdan o'tiriladi. Dear visitors of the resort, cable car boarding is carried out Lëç da nemeshine. of 8 passengers. Ne okuyun? Ne mi var? Давай, 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 давай. Да услышали. Давай, 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 давай. Прыгай, прыгай. Стой, стой. Я не услышала. 85-60. Я уже забыла. Едем, едем на... Гору. Город не? Горы, давай ходу. Гори. Оборот грифу. Видите, пошарканный. Да, не снимешь особо. بلندی 3200 بلندی 3200 برنی برفا حرکت هم میخواه این هم ترمای بالا میبینین همین خشمونده این اومده اینطور هم ترما ترما هم اینه آب شدسته اینه تارش اومده اینه تاری ترما تاری ترما ده این خلاص ها اینه تاری ترما هم اومده اینه نه زینب بیا خواهش بزن غیرت کدام ما تو هم جرم ما فکرم که اونجا محکمه اونجا اوما Açtım bunu. حقیقت زیبا شروع طبیعتی زیبا کار رو بینید هرچه ها رو بینید برف رو بینید اون کار رو بینید بولون это страшно. Пойдем в Рамадан, да, если страшно. Сейчас просто может быть связь, у тебя связь, пожалуйста. Зайди сообщение. А ты завтра можешь получить. Так, собрались. Все, уже пойдем, все? Нет, куда вы? Подожди. А, все. Все? Куда туда же поедем? Раз,
Два. Куда ты дальше собрался? Все обратно. Два. Подожди. Два. Есть. Давай. О. Вот, учредили. Обратно. А у тебя нет пауэра с собой? У меня в сумке то остался. Барфор одним что? У меня есть, ну ладно, я здесь хватит, а дальше там. Баланди чанакха. اینجا یورتا بودن خیمه ها بوده هوا خونه که ساخینه холодно, да? Ну, чуть-чуть прохладно, свежее. Лучше солнце. Да. Поэтому при первой возможности предпочитаю накинуть. یک بوی فورا هم میره بوی چی باشه قرار آمده منم چخه بوده هوا پگودا Ayaksız olayım ben. Olsun ya kadın. خیلی پناه تا با خدا تو برنامه آینده